So, kung studihan dyan ninyo ang table class, mao ni ang conclusion. Ihatag na lang nako dayon ang conclusion ha. Kung i-times 4 nato ang length sa pendulum, tanawon ninyo ang 1 times 4 may mong 4, ang 4 may times 4 may mong 16. So ang period pod or ilahang heartbeats from 1 na himong 2 and from 2 na himong 4. So habang ga times 4 ta sa length sa pendulum, naga times 2 pod ang ilahang period sa pendulum. So quadrupling the length of the pendulum doubles its period. Now, sa counter example naman, a statement is a true statement provided that it is true in all cases. But if you can find one case where a statement is not true, so ang tawag ana is counterexample kanang makamali ba sa true statement. So then the statement is a false statement. For example, diretso na ta. So a statement may have many counterexamples. So dili isa lang ang pwede nga mahimong counterexample. Pero sa kaning example, the absolute value of x is greater than 0. Kung i-review ninyo ang absolute value class, any number nga isulod ninyo dira sa absolute value, positive man siya, negative number man siya, the answer is always positive. So kung mingon ko what is the absolute value of negative 3, the answer is positive 3. What is the absolute value of positive 10? The answer is positive 10. Now, kaning example diri ang absolute value of x is greater than 0 is a true statement. But kung mag-substitute ta og number nga x sa x dira nga makamali sa statement, ang tawag na ana sa iya is counter example, and ang kaning statement kana diri is wrong na siya. So, mangita mo og number class nga i-substitute sa x nga mamali ni siya. For example, I will choose the number 1. So, mahimong 1 ang x dira. So, the absolute value of 1 is greater than 0. What is the absolute value of 1? Diba 1? Is 1 greater than 0? Diba correct siya nga statement because 1 is greater than 0. So, what if try na to ang negative 5? So, what is the absolute value of negative 5? So, the absolute value of negative 5 greater than 0 ba? So, try na to answer what is the absolute value of negative 5. So, ang absolute value of negative 5 man, di ba, is positive 5. So, is 5 greater than 0? The answer, di ba, is yes. So, tama gyapon siya nga statement. So, unsa man gyud nga number ang makamali ani nga statement? So, the answer, class, is 0. So, kung itry ninyo pangitaon ang absolute value sa 0, 0 ang ato ipuli dira sa x ba? Di ba, the absolute value of 0 is 0. So, is 0 greater than 0? Di ba, dili? Kay equal man sila. So, because 0 is not greater than 0, nakakita na tag counter example. Ang nakamali sa iyang statement is if we substitute the number 0 dira sa x. So, kani sa x squared is greater than 1. So, unsa kaha nga numbers ang makamali sa kana nga statement? So, the answer, class, pwede ang 0, pwede ang negative 1, kay kung negative 1 squared, the answer is positive 1 man. And another is pwede ang positive 1. So, akong isulat diri is 1 lang. For x is equal to 1, we have 1 squared is equal to 1. And since 1 is equal to 1 man, so dili siya greater than 1. We have found a counter example. So, ang counter example nato ani negative 1, 0, o 1. Sa kanina man nga example, class, the answer is ani is tanan negative number. Kaya nga naman, kung ang negative number, ibutang nato dira sa puros x ha. Or, for example, negative 3. Kung negative 3 ato ang isa ka x, sige, isulod nato dira sa
square root. So, is negative 3, pila man ang negative 3 square, di ba? Positive 9. What is the square root of 9? Di ba? Positive 3. So, mamali siya ang mamali siya ang statement class kay negative 3 man ato ang gisulod diri as sa x squared. Unya, kung negative 3 ato ang ibutang diri sa pikas, mamali man siya kay because the square root of 9 is 3. And negative 3 is not equal to positive 3. So, ato ang counter example sa ni is kaning mga negative nga numbers. Now, deductive reasoning. In deductive reasoning class, kabaliktaran siya sa inductive reasoning. So, kung ang inductive is from specific to general, ang deductive is from general to specific examples. So, from conclusion to list of examples. So, from general statement to specific examples or specific statements ba or specific case. So, ana siya. So, kani siya class is wala na ta nag-pick og specific number so gi-generalize na to. Parehara ni ka ganina sa inductive. Pero ang ato ang gipili dira is number n na, meaning variable nga n ba. Meaning bisag unsa nga number pwede ibutang dira sa variable nga n. Now, if we multiply the number n by 8, add 6, and then divide 2 and subtract 3, the answer is 4n. So, from the variable n, nahimong 4n. So, pareha lang gyapon ang conclusion. Nga, nag-start ta og n na nag-final result ta 4n. So, the number that it produces is 4 times the original number. So, kani, examples na, determine if it is inductive or deductive. So, sa letter A, during the past 10 years, a tree has produced plums every other year. Last year, the tree did not produce plums. So, this year, the tree will produce plums. So, sa kani nga example class, we can see that nag-observe siya for 10 years. So, kani nga year, nag-produce, next year, wala. Sunod na pod nga year, nag-produce, sunod na pod kay wala. And from those series of observations, class, naka-form siya og conclusion. Ay, last year, wala man nag-produce og plums. So, next year, mag-produce siya og plums. So, kana siya nga example class is inductive reasoning. So, from specific case, naka-conclude siya. Now, kaning letter B, all home improvements cost more than the estimate. So, the contractor estimated that my home improvement will cost $35,000. Thus, my home improvement will cost more than $35,000. So, as you have observed, sa sugod pa lang siyang statement, tag-ingon na siya, tanan home improvement will cost more than the estimate. So, naa na siya conclusion. Now, sa sunod na yang mga statements, iyahang gi-specify sa iyahang home improvement. So, unsa man na siya, inductive or deductive? So, the answer class is deductive. Now, kaning logic puzzle, last na ni nga lesson sa lesson 1. Ang logic puzzle class is kani. Each of the 4 neighbors, Sean, Maria, Sarah, and Brian has a different occupation. Naay editor, naay banker, naay chef, o naay dentist. Pero wala ta kabalo asa sa ilaha ang kanang naay mga trabaho nga ingana. So let us find out. Ha? So kani siya. Unta maklaro ninyo. So mo ni siya ang clue. 1, 2, 3, and 4. So, kana nga mga clue atong gamiton para mahibal-an nato kinsa ang si kinsa. So, first na to buhaton is ang table. So, magbuhatag table na si Sean, Maria, Sarah, ug Brian sa taas is ang mga trabaho. Now, based from clue number 1, Maria